Macam tu. Okay, geram. Okay, so sekarang ni assembly operand. The next operand yang saya akan tunjukkan adalah memory. So, kena ingat, bila awak belajar C++, awak ada guna memory sebenarnya. Okay, awak nak simpan data tu, contohnya, kalau C variable tu, biasanya kita map kepada registers. So, contoh F tu pergi kepada S0, katakan macam tu kan. So, what about large data structures like array? Macam tu. I hope that you can relate into C++. Cuma saya tahu array awak tak masuk lagi sebenarnya. So, macam mana bentuk array tu? Array ni dia dah macam dalam bentuk cell memory. Dia simpan data. Contoh, kalaulah saya kata kelas kita ni ada 50 student kan? So, saya ada 50 students and then ada markah untuk midterm. Okay, macam mana saya nak simpan markah midterm student saya? So, apa yang saya buat adalah saya create satu array yang mengandungi sampai 50 array. 50 cell. 50 cell, satu array. Okay, satu array yang mana ni dia akan jadi macam ni. I sama dengan kosong, I sama dengan 49. So, saya nak bagi tahu, kalau ada bracket macam ni, ini adalah array. Dia boleh simpan banyak data. Ini kita panggil sebagai array. So, just a short introduction lah. Sebab nanti C++ ni awak akan belajar juga pasal array. So, macam mana saya nak wakilkan array dekat dalam MIPS? So, kalau macam biasa, registers ni, saya ingatkan awak lagi sekali register is one type of memory. Dia cuma boleh simpan satu je data pada masa tu. Okay, dia cuma boleh simpan satu macam tu kan. So, sekarang ni bila saya nak simpan 50 data, sedangkan register kita cuma ada 32 je. Okay, register kita cuma ada 32 je. Awak nak simpan 50, which is memang tak cukup. So, apa yang perlu awak buat adalah awak pinjam. Okay, kita pinjam memory. Okay, kita pinjam memory dekat dalam kita punya RAM tu dan kita create satu structure nama dia array. Macam tu. Okay, so kalau MIPS punya instruction, dia walaupun kita nak buat operation, dia tetap kena operate pada registers. Okay, never directly on memory. Jadi, bila kita create data structures dekat dalam kita punya memory tu, kita kena macam kita tarik ataupun kita simpan. Macam tu. So, kita akan menggunakan instruction data transfer nama dia. So, data transfer instruction ni gunanya adalah to transfer the data between registers to memory. So, for example, from memory to registers bermaksud kita baca. Okay, read from memory and copy to register. Ni. Kalau yang ni, kalau nama dia data transfer instruction, register to memory, maksudnya kita write, to memory, write to memory from register. Write data to memory from the register. Macam tu. Kita ada setengah jam je lagi. Saya akan cuba habiskan. So macam mana nak gambarkan write to and then read to. Kita kata macam tu So memory to register and then register to memory. So I will show you. This is the anatomy of 5 components in a computer. So dekat dalam komputer yang kita tengah buat-buat tadi, yang kita main-main tu sebenarnya cuma register ni je. Yang color hijau ni je. Perasankan kat situ kan yang cuma ada color hijau je. So
Okay, hopefully semua orang nampak. Alright. Okay, so what you can see, okay, so registers are in the data path of the processors. So if operand are in memory, we must transfer them to the processor to operate on them. Okay. So kita ada 3 part, satu processor, satu memory, satu lagi devices, input output. So let's say input adalah daripada keyboard and then output pula daripada kepada monitor. Maknanya kita keluarkan data kepada monitor. Ni kita tak buat lagi. Okay, this one will be the last part lah. Maksudnya dekat dalam assembly language nanti saya tunjuk macam mana kita akan nampak the process tu lah. Okay. So right now we are just playing around inside the processor. Masa tadi kan kita buat add, kita buat sub macam tu kan. So semua dekat dalam processor ni. So sekarang ni kalau lah katakan kita ada array. Okay, array kita simpan dekat dalam memory. Macam tu. So array simpan dekat dalam memory. So, apa yang saya akan buat adalah, kalaulah saya kata saya nak baca data daripada memory ataupun data daripada array, so kata, boleh tak saya dapatkan student kosong, kita kata macam tu Student pertama, kalau student pertama kita start dengan indeks kosong lah. Boleh tak saya dapatkan student pertama punya markah midterm daripada memory? Ya, boleh. Kita akan gunakan command load. Daripada memory ataupun kita kata daripada array, kita akan bawa dia kepada registers. Transfer. Okay. Transfer kepada registers. So, dia punya proses tu ataupun kita command dia tu akan jadi load. Kita panggil dia load. Load from memory to the registers. Ni kita panggil read. Kita nak dia baca. Kita nak dia baca. Okay, so let's say kita kata maksudnya student kosong kita nak read dan letak dekat dalam register as kosong, kita kata macam tu. So kita akan read ataupun kita kata kita load. Okay, read ataupun kita kata load to register as kosong. Macam tu. Okay, so ini adalah maksudnya kita nak baca. Kita nak baca data daripada array. Okay, kalaulah katakan, saya dah, kita kata saya dah proses dan saya nak simpan balik proses yang saya dah buat tu tadi kat dalam array kosong ni balik. Okay, ataupun kita nak tulis balik dekat dalam memory tu. So, apa yang saya akan buat adalah daripada S kosong, saya akan write balik ke dalam array student index kosong. Saya kata macam tu. So, saya akan buat perkataan store. Okay, store. Okay, so store to student 0. Yang ni load from, patutnya perkataan load from. Macam tu. Okay. So ini adalah anatomy ataupun kita kata the process kalau kita nampak secara analogi dia lah. Okay. So bila kita nak buat satu baca dan satu tulis, kita macam tu. So right now we are going to memory to register. Ingat? Ni memory. Memory nak bawa kepada register kita. Register kat dalam processor ataupun kita kata CPU. Bila ke sana, memory ke register, kita kata read. Ataupun kita kata load. Okay, load from. Okay, so register specify this by, kita gunakan register mana yang kita nak pakai lah. Maknanya daripada register 0 sampai register 31. Ataupun kita menggunakan symbolic name. So first, kita kena specify register apa untuk kita simpan data daripada memory. And then yang kedua, kita kena specify memory address, which is more difficult. Okay, which is more difficult. Okay, so think of memory as a single one-dimensional array. So we can address it simply by supplying a pointer to a memory address.
Other times, we want to be able to offset from this pointer. Maksudnya, kita anggap memory tu macam awak punya list file. Okay, list file. Start kosong, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Pointer kita akan sentiasa start pada kosong. Kita kata macam tu. Okay. So, kalaulah kata kita nak refer kepada cell 2. Kita kata macam tu. Array 2 ni kita kata macam tu. So, kalaulah saya nak pergi kepada array 2, saya kena jump berapa kali, dia kata macam tu. Untuk saya dapat pergi kepada cell 2 ni. Yang ada value tu kat situ. So, bila saya nak jump, ini adalah kita punya pointer. Okay, ini adalah kita punya pointer. So, start daripada pointer kosong, kita akan jump 1, lepas tu 2. So, kita akan jump 2 kali macam tu. So, tu maksud dia. Okay, so itu maksud dia macam mana kita nak jump dekat dalam memory address, macam mana kita nak pointkan dia, kat mana kita nak load. So, remember, it must be load from memory. So, kita kena anggap ini adalah memory, Ini adalah memory. Okay. So, to specify memory address to copy from, okay, specify two things, kita kata. So, a register containing pointer to memory. So, teringat, ini adalah kita kena ada pointer. Kat mana kita nak point dulu? Okay. So, kita nak point memory ni, kemudian pointer tu akan simpan kat dalam satu register. So, in this case, it was suggested that if that you have to use register S yang ada S kat depan dia. So, maksudnya kalau katakan pointer kepada array ni kita gunakan S kosong, kita jangan guna S kosong tu untuk benda-benda lain. Okay, jangan guna untuk benda-benda lain. Contohnya awak buat tiba-tiba X plus plus. Awak guna balik S kosong. Jangan. Okay, awak jangan. Okay, melainkan benda ni adalah bukan array. Kalau ni adalah array, so kita takkan kacau dia. Okay. So, and then lagi satu, kita kena specify numerical offset. Okay, kita panggil dia sebagai offset. Maksudnya kita nak bagi tahu berapa kali saya nak jump. Okay, berapa kali saya nak jump daripada pointer ni. Pointer S kosong. Macam tu. So, the desired memory address is the sum of these two values. Maknanya, ni adalah pointer. Okay. Pointer kosong, kita kata macam tu, pada indeks kosong. Yang ini adalah berapa kali kita nak jump. Okay, berapa kali kita nak jump. Okay, so for example, if we type 8 sebagai offset, 8 ni offset offset untuk kita jump berapa kali. And then register T0, lepas tu ada kurungan. Wajib letak kurungan to indicate. Okay, to indicate this is from memory. Okay, this is a memory. Okay, yang T0 ni pula adalah pointer kepada memory tersebut. Okay, so in this case, bila kita buat 8 kurungan register T0, maksudnya kita nak specify the memory address pointed to by the value T0. Okay, kemudian kita pluskan. Okay, kita pluskan dengan 8 byte. Okay, you will add 8 byte. Okay. So, instruction. Macam mana saya nak tunjukkan instruction dia tu. Okay. So, dia punya syntax sama. Cuma beza dia macam ni je. 1 space. And then 2,3 kurungan 4. Okay. So, untuk yang satu ni adalah nama operation name dia. Okay, nama operation name dia. 2 adalah kita punya register that will receive value. Okay, register that will receive value. 3 adalah numerical offset in bytes. And then 4 is the register containing pointer to memory. Okay, so untuk operation ni, untuk operation memory to register, cuma banyak kita akan gunakan lah. Salah satu contoh dia adalah load word. Kita panggil dia sebagai load word. So LW ataupun singkatan kepada load word
Okay, kita nak load daripada memory to register. Okay, load memory to register macam tu kan. So kita gunakan LW. Macam tu kan. So 32 bits or one word are loaded at a time. So macam mana contoh dia? Okay, this is an example for a load word. Load word register T0, 12 kurungan S0. So this instruction will take the pointer in S0. Ni adalah pointer kepada memory. Yang kurungan ni memory Kurungan ni adalah memory. Macam tu. Kurungan macam tu. Okay, kurungan tu adalah kita punya memory. So pointer kita yang kita gunakan untuk point pada memory adalah register S0. Macam tu. Okay, kemudian kita akan add 12. 12 is your offset. Okay, 12 is your offset. So pointer address plus offset. Okay, so we will add them. Okay, we will add them and then you will have your address kat dalam memory. Okay, you will have your address. Okay, so once you get your address, kita akan loadkan dia. Load ke dalam register. Register mana? T0. Kita kata macam tu. Okay, so in this case, S0 is called the base register, or in C++ we call it as a pointer. We call it as a pointer. So pointer tu maknanya base register. Kita starting dia punya pointer tu. Kat mana kita nak tunjuk. Macam tu. Offset. Offset tu bermaksud kita nak jump dia. Okay, kita nak jump berapa kali. Kita kata macam tu. Okay. So the number of offset comes from 4 bytes. Okay, dia akan kira 4 byte, 4 byte, 4 byte. So it must be in byte. 4 bytes increment. Okay, so increment in 4 bytes. Kita kata macam tu kita increment. Okay, plus 4 byte. Kita kata. Okay, so offset is generally used in accessing elements of array or structure. So base register points to a beginning of array, okay, or structure. Note, offset must be a constant known at assembly time. Maknanya dia offset ni akan ada kita akan jadikan dia sebagai constant lah. Maksudnya kita kena bagi tahu siap-siap dekat dalam tu. Okay. So contoh saya buat. Okay. Saya buat warna hitam. Okay. Load word register T0, kita buat macam tu, 12 kurungan register S0. Okay. So to represent the in kita kata analogi ataupun anatomi dalam kita punya komputer, okay, this is your memory. Kalau saya sebut memory, awak tahu dia macam RAM ataupun kita kata cache. So in this case, dia adalah cache lah. Okay, dia adalah dalam cache. So dekat dalam memory awak ataupun saya kata cache tu, okay, ada satu array. Okay, ada satu array start dengan indeks 0, 1, 2, sampailah habis. Kita kata macam tu okay, 0, 4, 8, 12. 0, 4, 8, 12. Gitu. Okay, so ini adalah kita punya memory. Okay, ini adalah kita punya memory. Pointer awak, kita kata macam ni S0 ni, saya tukar colour. So S0 akan point kepada indeks 0. Okay, your S0 will point to the address in index 0. So address tu dia akan start dengan something lah. Dia akan ada address lah kat sini. For example 1000. Contoh saya cakap.
So nanti address ni dia akan simpan dekat dalam S0 ni. So that's why bila kita jadikan S0 tu sebagai pointer, kita jangan kacau langsung. Don't do any other operation. Okay. So that's why bila kita simpan address S0 ni, okay, alamat dekat dalam memory kat dalam S0, dia akan jadi 000. Betul. And then 12 ni maksudnya kita nak jump berapa kali untuk kita dapatkan value, katakan ni markah contoh. Markah midterm 50, saya kata macam tu. So macam mana saya nak masuk dekat dalam T0 ni? So kalau macam tu, saya kena jump 4 byte 3 times. Kita kata macam tu. 12 ni bermaksud 4 kali dengan 3. So saya akan jump 1, 2, 3 macam tu. So baru saya akan dapat offset ni. Dia kata 12 tu baru saya dapat 50 tu. Barulah 50 tu kita load ke dalam T0. Tu cara dia. Okay, tu cara dia. So bila dia kata macam ni 12, dia kata 12 tu bersamaan dengan 4 byte darab dengan 3 instruction. Ataupun kita kata 3 kali jump. Okay, 3 kali jump. So bila awak nak jump, kita kira 1, 2, 3. Okay. So dah dapat kat sini, kita akan nampak ada value. Kita ambil value dia tu dan kita load ke dalam register T0. So T0 supposed to have 50. Okay, mesti ada value 350 kat dalam tu. So itu adalah load word. Okay, what about register to memory? Kalau register to memory, kita panggil store. Kita panggil dia sebagai store from register into memory. So store instruction is identical to load. Okay, dia sama, cuma dia punya flow dia lain sikit. Macam tu. So store word meaning SW ataupun kita kata SW bermaksud store word. Okay, so 32 bits or one word is stored at a time. So example, ini salah satu contoh. Command SW tu kita nak store kan T0, 12 register as 0. Kita kata macam tu. So kita nak cakap content dekat dalam T0. Okay, content dekat dalam T0 dia akan simpan ke dalam memory. Kita kata memory yang point by S0, pointer dia S0, and then kita add 12 bytes on it. Bermaksud 12 bahagi dengan 4, kita akan dapat 3 kali jump instruction. Okay, kita lompat 3 kali. Okay. And then store the value from register T0 into that memory address. So remember, when we do have the command SW, we said store the value inside the register into the memory. So dia macam case dia macam ni lah. Kita akan buat, kalau dalam C dia akan jadi X1 bersamaan dengan A tambah B. Contoh. So maknanya hasil tambah dia ni, proses ni katakan, okay, saya padam dulu. Kita kata A kita akan simpan dekat dalam X1. Kita kata macam tu. X pointer 1. Macam tu. So X index 1. So value dalam A kita kena simpan. Store into the memory. Kita kata macam tu. Okay, so pointer and value. Okay, pointer and value. So the key concept is that a register can hold any 32-bit value. So that value can be a signed integer, an unsigned integer, a pointer memory address, and so on. Okay, so if you write ADD at T2, T1, T0 bermaksud T1 dengan T0 better contain values that can be added. Okay, bermaksud nombor yang kita boleh tambah. Nombor yang kita boleh tambah. Contoh, kita nak tambah 5 tambah dengan 3. So, maknanya T1 ada 5, T0 akan simpan value 3. So, that kita boleh tambah lah. Macam biasa. Macam tu.
Okay, for example, kalau kita ada command load word T2, and then kurungan bracket register T0. So kita kata T0 kali ni mesti mengandungi pointer. Okay, mesti mengandungi pointer. So pointer tu bermaksud memory address. Okay, memory address. For example, ini adalah Qt Spim. Saya tak boleh nak besarkan dia punya font dia. Boleh ke? Boleh ke? Okay. Boleh pula besar kan? Cuma tak berapa ni lah. Okay. So kalau tengok dekat sini, ni Qt Spim saya. So address dia adalah yang ni dalam bracket ni. Perasan tak? So most of the time kalau kita letak dalam bracket, bulat ke, yang tu kan. Dia sebenarnya nak cakap, oh ni memory lah. Macam tu So if I set this is a memory, so 004, 000 ataupun macam ni. 004, 000C. So this value contoh macam 004, 000C tu kita akan simpan dekat dalam T0. So in this case 004, 000 berapa tadi? 12340, 12340 and then ada C. So inilah yang kita akan simpan dekat dalam T0. Okay, the memory address. Macam tu. So ini adalah memory address dan biasanya bila kita nak simpan, kita panggil dia sebagai pointer ataupun kita kata alamat. Okay, so don't mix up. Alamat tak sama, value tak sama. Okay, alamat tak sama dengan value So itu beza dia. Okay, so macam mana bentuk array ni? Macam mana kita nak representkan dia? Macam tu. So kalau dekat dalam memory addressing, dia ada beza dia sama ada byte dengan word. So every word in a memory has an address. So similar to an index in an array. So ini memory dekat dalam dekat dalam memory kita, dia ada beberapa space kita panggil. So setiap satu tu size dia one word lah kita kata. Contoh, maksudnya dia mesti boleh simpan one word of data kat dalam tu. Dan macam mana kita nak wakilkan setiap satu cell ni? So kita perlukan address. Okay, kita perlukan address. So kita letak index kat dalam dia tu. Ni 0, ni 1, ni 2, macam tu. So kita panggil ni sebagai address. Okay, yang dekat dalam index ni, index 0, index 1, index 2. Ni kita panggil dia sebagai address. So computers needed to access 8-bit bytes as well as 4 words. So today machine address, okay, memory, maksudnya kalau sekarang ni, kalau yang komputer yang sekarang, kita akan gunakan memory sebagai byte. Okay, memory address tu sebagai byte. Maknanya yang ni semua ni dia dalam bentuk byte lah. Ni semua address ni dalam bentuk byte. So bila byte, 1 byte is equal to 8 bit. Kita kata So address tu dia akan jadi 8 bits. So that's why bila kita nak buat full address, kita kata bila kita nak buat full address, byte address, dia akan jadi 32 byte ataupun kita kata 4 byte word addresses. Okay, 4 byte word addresses. So kalau kita kata 4 bytes, 4 byte bersamaan dengan 4 kali dengan 8 bit, awak akan dapat 32 bit address. So kalau dekat dalam hexadecimal, kita kata kalau dalam hexadecimal 32 bahagi dengan 4, awak akan dapat 8 hexa numbers. So 8 hex numbers. Kalau kita tengok yang tadi, contoh tadi kan 004, 0, 1, 2, 3, 4 C.
kira. Kan? So, kalau awak kira ni 1, 2, 3, 4. Dot. 1, 2, 3, 4. So kalau awak kira sini awak dapat 8 hexadecimal numbers. So this is what we call as one word. Okay, one word. Kita kata macam tu So one word. So satu word. Ni pun one word. Yang ni satu sel ni pun one word. So setiap kali kita nak point pada satu word, kita akan gunakan index. Memory kosong, memory 4, memory 8. Kita kata macam tu. Disebabkan dia punya sel tu size-nya adalah 4 byte. Okay. Walaupun dekat dalam okay. So ini adalah awak punya index array. Kalau dalam index array, kalau dalam array, contohnya midterm saya kata macam tu kan. So ada index kosong. Lepas tu ini adalah index 1 kayak tu. Ini adalah index 2 kayak tu. So kalau dekat dalam coding biasa, awak akan terus buat macam ni. Marks, itu kosong. Marks, Mark 1, Mark 2. Kata macam tu kan. Okey, tapi kalau kita nak gambarkan dekat dalam memory. Memory dia gunakan 4 byte setiap satu data dia. 4 byte, 4 byte, 4 byte, 4 byte. So size dia adalah 4 byte. Size dia 4 byte. So disebabkan dia size dia 4 byte, kita akan increment. Awak akan increment dia. So start dengan indeks kosong, ia akan jadi 4, ia akan jadi 8, macam tu. Ia akan jadi 12. Ia akan jadi 16. So provided this is decimal. So kalau saya pakai hex, dia akan jadi macam ni. 0, 4, 8, C, atau 1, 0, 1, 4, 1, 8, 1, C. Itu. Next. Macam tu So remember to represent each of the array tu. To represent each of the array, kosong ni refer kepada yang ni. 1 refer kepada memory 4. 2 ni refer kepada memory 8. So kita boleh cakap, saya buat table kalau array, kalau memory. Satu. Mem tu memory So kalau array, index saya sebut index representation. So kalau array tu kosong, memory tu kosong. Kalau array tu 1, memory kita 4. Kalau array tu 2, memory kita 8. So macam mana saya nak buat? So setiap satu index, kita darab dengan 4 byte. So awak akan dapat memory punya offset. Memory punya offset. So for example, kalau saya kata MT2, dalam memory dia akan jadi 2 kali dengan 4 dapat 8. Macam tu. Dia akan jadi macam tu. So sekarang ni macam mana kita nak kira offset yang macam tu lah tadi saya kirakan, saya tunjukkan ke awak. So for example, berapakah offset untuk load word bila kita nak pilih atau kita kata kita nak baca A index 5. So kita ambil dulu index array 5 ni, kita darab dengan 4 byte, kita akan dapat 20. 20 as a offset lah, as an offset. So to select A index 5. So for example, saya buat G sama dengan H tambah dengan A index 5. So yang mana satu saya kena buat dulu? Saya kena load dulu data dekat daripada memory A index 5 ni ke dalam satu temporary registers. Satu temporary registers. So apa yang saya kena buat adalah saya representkan dulu
G tu bersamaan dengan S1 yang ni, S2 wakilkan H, S3 adalah nak wakilkan array A. Ataupun kita kata pointer base address of A. So first, kita buat dulu pointer ni dulu. Kita loadkan data daripada A index 5 ni. So nak loadkan dia, kita gunakan command load word. So load word T0, 20 kurungan S3. So macam mana kita dapat tu? So tadi, saya set dulu saya buat satu ni. Okay, so sekarang kita nak buat G sama dengan H tambah A index 5. So G adalah S1, H adalah S2, A ni adalah S3. Macam tu. Okay. So sekarang, mula-mula kita buat ini dulu. A5 ni kita buat dulu. Memang dia kena start tu dulu supaya awak boleh add dengan H. Jadi kita akan buat command load word. Sebab kita dah nampak ini adalah memory. So load word, kemudian apa yang kita nak load? So register pertama kita let go dulu, kita diam dulu macam tu. Kemudian offset dengan kurungan register apa? Itu. So register apa? Ini adalah kita punya base address. Okay, base address which is S3 adalah kita punya base address kita. Ataupun kita kata pointer. This is your pointer. So S3 akan jadi awak punya pointer. So kita letak register S3 as your pointer. Kemudian 5 ni adalah awak punya offset. Ataupun kita panggil index. Okay. So offset adalah bersamaan dengan index. Index ni, yang ni kan 5 tu kan. So index darab dengan 4 byte. So 5 darab dengan 4 byte, awak akan dapat 20. Okay. So ni segmen 1, ni segmen 2, ni segmen 3, ni segmen 4. So saya akan buat yang belah kanan dulu. Saya akan setkan dulu apa benda saya nak buat. Okay. So saya punya base pointer saya adalah S3. Kemudian nombor 3 adalah kita punya offset. So offset saya kira index punya memory. Okay, index apa yang kita nak capai? Darab dengan 4 byte. So 5 darab dengan 4 kita akan dapat 20 sebagai offset. Kemudian kat mana kita nak simpan? Kita tanya tu. Ke mana kita nak simpan? Kita akan simpan pada satu temporary registers. Kita tak boleh guna S2 sebab S2 nak simpan value H. So kita akan gunakan T0 contohnya. So saya akan buat temp sama dengan A index 5. Bermaksud saya akan umpukkan. I will initialize array index 5 to temporary. So sekarang ni T0 kita dah ada value A5 dah. Temporary T0 kita dah ada A5. So next adalah kita buat proses yang kedua. Kita tambahkan dengan H. Jadi awak pun buat add. Add. Ada lagi tak proses kat tempat lain kita kata macam tu? Ada tak proses lain? Tak ada. Kita cuma tinggal simpan dekat dalam G sahaja. So kalau macam tu kita terus buat S1. Simpan semuanya kat dalam S1. Kemudian H tambah dengan, so H kita adalah register S2, A5 kita ni sekarang ni kita dah umpukkan pada temp kita kan, temp T0. So kita terus letak register T0. So in this case you can say G is equal to H plus temp. So kena ingat untuk memory index ni semata-mata akan memerlukan satu instruction. Namanya load word. Ni dah satu instruction. Kemudian kita tambah pula dengan H. Instruction kedua.
Okay, kat mana kita simpan? Dekat dalam G. Kalau tak ada proses lain, kita takkan kira. So, in this case, total MIPS instruction yang kita perlukan untuk convert G sama dengan H tambah dengan A index 5 adalah 2, kita kata. So, 1, 2 line. Okay, so itu adalah untuk kita convertkan atau kita kata kita compile the C program G sama dengan H tambah dengan A5 kepada MIPS language. Okay, so itu adalah untuk load word. Okay, saya tak cerita lagi